जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर ओम न्यूज 24 आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु देश विदेश में टेक्निक खबर पर नजर पकेवा पूर्व कौन रही लघुचाप जनित वर्षार प्रभाव। ये लघुचाप जनित वर्षा वर्तमान आगुक आसूची आउ एक लघुचाप। ये लघुचाप को वर्षा को नहीं सरकार तरफ कौन रही यार व्यवस्था आसतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नवा। दर्शक बंधु आगामी 4 दिन प्रबल वर्षा एवं राज्य में जारी रही वर्षा एवं तेबे राज्य में गोटे किंबा दुईटी स्थान में हालकार मध्यम धरण वर्षा सहित घड़घड़ी वर्षा होउची। आगामी 4 दिन पर्यंत विभिन्न जिला मानकर वर्षा संभावना थिबा बेले आसंता 24 घंटार भी आभ्यंतरण उपकूल ओडिशा रे 13 जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। उत्तर ओडिशा रे केन्द्रापड़ा मयूरभंज जिले में गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा होता बेले ओडिशा रे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगड़ा गंजाम गजपति मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ और बरगढ़ जिले में गोटे किंबा दुईटी स्थान में घंटा प्रति झटका पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेग सहित किछि स्थान मानकरे वज्रपात हेबार मध्य संभावना रही। पुणी अपडेट खबर सामना को आसी दर्शक बंधु वर्तमान 5 दिन धरी लगी रही तो निश्चित भाव में वर्षा जिला को चेतना बोली जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी भुवनेश्वर केन्द्र वर्तमान गुरुवार एवं शुक्रवार ओडिशार आगामी 5 दिन वर्षा हेबा नहीं येलो चेतना बनी देछि। सेप्टेम्बर 23 पर्यंत राज्य रे विभिन्न जिले में घड़घड़ी सहित बिजुली एवं 30 ରୁ 40 किलोमीटर घंटा प्रति बेगर पवन हेबार मध्य संभावना रही। सेथिपाई शुक्रवार जो बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा रायगड़ा गंजाम गजपति जिला मानकरे प्रबल अति प्रबल वर्षा मध्य हबार मध्य संभावना रही। सेथिमध्यरु आपण को कही रखुछु शनिवार बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगड़ा गंजाम गजपति मयूरभंज केउंझर रे वर्षा बिजुली सहित घड़घड़ीर संभावना रही। किंतु परिवार रविवार दिन जो भाव रविवार और सोमवार रे उपयुक्त जिला और ढेंकानाल अनुगोल बौद्ध कंधमाल नायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी वर्षार बिजुली सहित वर्षा मध्य जोर धरिब बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु सेपरि मंगलवार उपयुक्त जिला एवं सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवमाड़ एवं सोनपुर नुआपड़ा एवं बलांगीर कलाहांडी नवरंगपुर सह घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य संभावना रही। तेणु यही दृष्टि रखी स्वतंत्र रिलीफ कमिशन जिला प्रशासन को मध्य सतर्क करी जिला गुड़िक को सुरक्षा पाई जनसाधारण सुरक्षा स्थान में रही परामर्श देवाक निर्देश दिया। वर्षा बिजुली और घड़घड़ी जोगु माने क्षयक्षति न होबा पर तुरंत रिपोर्ट दाखल करने को सीधा सड़क एसआरसी पक्षर सूचना। दर्शक बंधु जो भली भाव में लघुचाप जनित वर्षा रे प्रभाव में ओडिशार वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होता बेले अनेक जिले में वर्षा रही तुहा को तुहा वर्षा रही। किंतु जो भली भाव में ओडिशा एक प्रमाण जो भली 5 दिन धरी लगान वर्षा रहिबो 23 तारिख पर्यंत या लगान वर्षा फल पुणी एक 25 तारिख रे 25 ରୁ 26 तारिख मध्य पुणी एक आसूची एक भयंकर लघुचाप। ए लघुचाप को नहीं वर्तमान सरकार वर्तमान जो भली भाव में सरकार प्रस्तुत मध्य अचंती एवं कहीपर जो लघुचाप जनित वर्षा रे वर्तमान ओडिशा प्रत्येक अधिक जिला वर्तमान भिजुची सारा ओडिशा। दर्शक बंधु आम कही रखुचु जो भली भाव में ओडिशा रे रही यार वर्षार तांडव रही सारा लघुचाप जनित वर्षा रे प्रभाव में विभिन्न स्थान में
ବନ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବେଳେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଗିଦ ଛେଚିବ। ସବୁ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ସତର୍କ ରୁହ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 5 ଦିନରୁ 4 ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଜୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏହି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଷା ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖିବା ପଛକୁ ପଛ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ 24-23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 25ରୁ 26 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆକୁ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ IMD ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ କି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକୁ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପରେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଆକଳନ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେବେ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଥା ବେନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଃସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ SRC ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦଶହରା ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆଗୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ଏଥର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦଶହରା। ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଧୋଇଦେବ ପୂଜା ବଜାରକୁ। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମା ବିରାଜମାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଥର 10,000 ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଏବଂ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ଦଶହରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହିପରି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଦଶହରା ବଜାରକୁ ଫିକା ପକାଇଲା ଭଳି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ 26ରୁ 28 ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
किंतु नवमी एवं दशमी रे वर्षा हेबो कि नहीं ताहा मध्य किछि दिन पर स्पष्ट हेबो किंतु पूजा आरंभ प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एवं जो भली कहुई 27-28 तारिख में अधिकांश स्थान में वर्षा एवं दक्षिण ओडिशा रे विभिन्न अंचल में वर्षा संभावना रही लघुचाप 29 रे पश्चिम ओडिशा दे छत्तीसगढ़ एवं नागपुर रहिबो बोली 29 रे भी विभिन्न स्थान में वर्षार संभावना रही दर्शक बंधु आम कही रखुचु 30 तारिख में पाग पर बदलिबार मध्य संभावना रही 28 रे षष्ठी पूजा तेणु षष्ठी और सप्तमी पूजार येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग तरफ सूचना अनुसार बलांगीर टिटलागढ़ एवं सुवर्णपुर बड़गढ़ नुआपड़ा भवानीपाटना एवं तालचर में वर्षा मध्य प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आगामी 4 दिन पर राज्य विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रही आसंता 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केउंझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी गंजाम एवं गजपति जिले में वज्रपात सहित 24 घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर पवन बहिबार आकलन रही दर्शक बंधु आम कही रखुचु जो भाव में ओडिशार लगाण वर्षा फल सबुठी देखा मिलूँ बन्या परिस्थिति ये बन्या परिस्थिति को मुकाबला करने सरकार प्रस्तुत होती किंतु बड़ कथा होची लघुचाप जनित वर्षा अधिकांश जिला वर्तमान भिजुची सारा ओडिशा आमे आपन को किछि मुहूर्त रे आमे देखौछु ये सकाळ दृश्य जो सकाळ दृश्य किछि भद्रक आ बालेश्वर कटक से हम दृश्य ठीक एक्जाक्ट जो भली कथा कहि पारले गले वर्षार मध्य रही यार तांडव लीला रही ओडिशा परे रही एवं ओडिशा पिछा छाड़ुनी लघुचाप जनित वर्षा तुहा को तुहा वर्षा सहित बिजुली माड़ रे कंपुची सारा ओडिशा।